ang diri yemya ang di prasa doliria Tripura State Government Tripura Honorable High Court no on behalf of all the Triprasa ang diri kabawnai now jodi se Indian Constitution no Indian right no sonman rikharing ke porema soriang no puthai ni no phasi riye phokde abong khese jung Triprasa ang diri yemya ang Triprasa doliria ai Triprasa ni bapan sa kurang tisau ta kurang ama bana phaide suphailai na mia bo ye diri paukhe jung pro mia tai phaimani kono moilo kroi waham kha tu kuna khe to abon phol mai ani jung Triprasa khorang toi thade justice mari noi Orima Soryang no justice mari noi Orima Soryang no justice mari tamu thade Triprasa no tamu thade Triprasa phai
শনিবার 2024 বকো গওয়া চিনি করব সাব ডিভিশন হেডকোয়ার্টার তিনিন রেলিং হা গনা তুইসানি 7 তারিখ ঘটনা না তুইয়ে তিনিন বরেলিও চিনি অনারেবল এমএলএ করবনি এমএলএ অনর বংতঙ্গো সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা आंबो प्रेजेंट चिनी प्रेसिडेंट हिरोमय त्रिपुरा चिनी सेंट्रल कमिटी नि যত सोशल एनजीओ वर्कर्स तिनी रवले कोनो पार्टी फैया कोनो धर्म फैया जाति पारिया बरो चिनी যারা বিভিন্ন পার্টি খেতনের পর যত সরো তিনি প্রেজেন্ট দङ ইভেন সোশ্যাল ওয়ার্কার পর দङयो বিভিন্ন এনজিও नि পর তিনি প্রেজেন্ট দङ কর্মচারী পর দङ আমো পান্দাও তিনি जों করবনি প্র जों प्रूफ खेहा तिप्रासार जों यूनाइटेड जों পরিবেশরিয়ানো যেভাবে ব্রুটালি অনুভূতি মনে তো जों যত तिप्राबासि তিনি করব जों খাদু মরেলি जों ফুহা বিনি সাকো जों জাস্টিস নাयो जों न्याय नायो जे बुनो बुनै रनो बुथाइने रनो दाइदि दाइदि कोर्ट बिचारिए पुनो फांसी रिथौ हिए जिनि जत तिप्रासार जों खरं थै सालाये दिना आधा घंटा जों करबो साबि जों रेली खेहा अमो पान्दाव दिनि जि परमेश्वर रियावनो बुथेमा बोले फार्स्ट टाइम या तिप्राय जव जों मन्त्रीलार काइ पिनो बुथेमो नुओ बिसोजि देबो माना बुथेमो नुओ आबिनके ट्रेजिनि जमातिया ब्रय दङ आबिनके जिनि प्रियंका रियां फो दङ सीपीएम आमल पतो बुथेमा दङ जों काउन्टलेस तिप्रासारनो तिप्राय जव बुथाय हा आरो गियानि साकाबो जों न्याय माया पान्दाव तिप्रासाराव दिनियो जों खूब दुख जों बिखुब मिसे जों दिनि खेयो आमो पान्दाव दिनो त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जों आपिल खेवो नट दिनो त्रिपुरा साउये त्रिपुरा जों सिटिजेन नुये जों त्रिपुरा गभर्नमेन्ट जों रिक्वेस्ट खेनाय जिन ऑनरेबल हाई कोर्ट नो जों ऑनर रिक्वेस्ट खेनाय परमेश्वरिया न जिनि बांगाली बे बांगाली बुथाय म बुलाय म जागाव बुं नन जनरल निप्रो नन बेंगली उये फो बेंगली बे बेंगली बुथाय म जागाव जिनि तिप्रासा पीसफुल मैन त्रिपुरा जो तिप्रासार जों जीवन दांगा नाया जों शांति नायो आमो पान्दाव दिनि परमेश्वरिया ब्रा आबो जे मेंटल ट्राइनो आबो वाइसार बुथाय मनि बुतो मनि छमियो बुं थांयेम थामनि बिनिक मा अपराध बुं थांये बुलाय दि उसकानि केसे चायाले मानि कारण बुना बुथायले नाव दिनि परमेश्वर निमफा मसाकला बुंलो सवा त्रिपुरा जनि ब्रो जों दिनि ताकु जों लो सवा रां बायबोनो पाइमाया त्रिपुरा जबो परमेश्वर न खुङो कुति भरि दि आको जो कखनो परमेश्वर रिया चिंति प्रसान हाउ फेराव फैया आमा पान्दाव जो बार त्रिपुरा जो पदिगा तिप्रासन बुथेमा जोंहा इनाफ इज इनाफ जों मसका जों खातु गुनाव आमा पान्दाव बनि बारे जों ट्रेक मा खेमायनाय आमे दिनि सोशल मीडिया निम सिंदय आनि त्रिपुरा जो जत तिप्रासन काबावनाय फायदे त्रिपुरा जो जों जागाव बाचाय दङ जों moi थान मानि लामा दङ ताकुराव जों साफिले मानि जों थाहाले दंलायना बो थाहाले दंलायना हिखे नं जने तिप्रामथा नि काउया त्रिपुरा जो जे बाबे ये दङ स्पनो के गाड़ी बाय सुथायाव स्पनो के इच्छा के बुथायाव स्पनो के रेट खियाव स्पनो के दुकान पानी हुजे जबरदस्ती उठाई थानि लाथरिया जों जत सिए दङ त्रिपुरा जो विटनेस हुए दङ आमा पान्दा फाइदे जों काउ बाहा दंना जातिय जों खाना लाया जों खाना लायना कमा त्रिपुरा कमा रिया कमा देबमा कमा मो कमा चाकमा इभेन कुनो वाइजनि साकाफों दं इभेन बांगाली बायनि साकाफों दं जरिसे इनजास्टिस खेमो दंखे आरो जों तिप्रासाफो जों खरं तैसानाय आमा पान्दा जों न्याय सेनायो त्रिपुरा जो जों शांति नायो नाउ दिनैनि प्ले कारो नुखना व्हाट इज रिटन वी वांट जस्टिस फॉर परमेश्वरिया स्टॉप किलिंग तिप्रासा वी वांट पीस इन त्रिपुरा जो वी आर नॉट प्रे you can see what is written in the placard amo panda this is the desire of the tiprasa in our state amo panda jo bosuno sanai now joto nukna dini school student government employees all the NGOs all political party of Tripradesh jini corporate division jini peacefully chora participate kya amo panda no joto phaini taku purano pang khak jango dini peaceful rally chung successful mang panda wo jini all the participant no ang khabai kobe hamjang morie ronai kopai ha tau jini honorable MLA kausala हामबाय दिनै जों करबुक साब डिभिजननि बासिन्दांगै जत अरनि सोसाइटिनि जारा लिड खायनाय रक लिडार्स रक बर मानजाक फायका गभर्नमेंट एमप्लॉइज एवं अरनि NGOs अरनि जत चिनि ताकुफे बुकसां तिनि अर कुनो कालारनि निर्बिचारे बिनि कुनो अर तमाहनाय CPM कांग्रेस BJP बा तिप्रामथा IPF কোনো কিছু করি আর অনলি ত্রিপুরা রাজ্য যেভাবে থাংনাই যিনি প্রমিশন তাকে প্রমিশন বুথার জাখা আবনি জাস্টিস নাতি जों যেভাবে রেলি খাইকা পিস রেলি আবো সাকসেসফুল উনখা যত ভাই পার্টিসিপেট খাইকা বর্ণ পুইলো না হামবাইরো তবে আনি আর কইমুং তনাই যিনি গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ন বুসকাঙ্গ যেভাবে থানায় ভারত থেকে শুরু খাইয়ে যেভাবে বুথার জাখা আবনি কোনো अब जास्टिस मायाखौ आबनि न्याय बिचार मायाखौ अमनो जास्टिफिकेशननि बागै जों जत सम्भव
जों रोनानि बागै जों आं आपिल खायनाय गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरानो एबं हाइकर्टनो आं आपिल खायनाय बनि बागै जों तिनि যারা ওরা বইচংনাই অম ত্রিপুরাসা বা ত্রিপুরা মাথাসে লিড খাইও হনাই ওরা যত লিড খাইও ওরা যত লিডার ওরা ফাইজাক যত কালার যত পার্টিনি বড়বো ওরা ফাইবাইজাক আবনি বাগৈ চিনি নাইমুং হুকে হাই ত্রিপুরা রাজ্যও পিসফুল ভাবে টংনা নাইও এবং অমনত যদি যে বঙ্গ খাইনাই যে ভায়োলেশন খাইনাই রুলস এন্ড রেগুলেশন বা চিনি যে অমন হেंखाय আবনো নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত খাইয়ে বন রমনানি ओंथों এবং রমই বন আইন মাফিক শাস্তি রমনানি ओंथों হনাই আं गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरा आं आपिल खायनाय हामबाय।